अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि ज़मीन पर एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि 2050 तक हमारी ज़मीन के साथ क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्लेनेट का टोटल वजन कितना है? इस वीडियो में मैं आपको प्लेनेट अर्थ के बारे में ऐसी शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगी जो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर ज़मीन के साइज़ की बात की जाए तो ये काफ़ी बड़ी नहीं बल्कि काफ़ी वसी है। इस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग रह रहे हैं और इसके अलावा इस पर जानवर, पेड़ पौधे, समंदर, ऐसी तरह की कई चीज़ें मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन का टोटल वज़न कितना होगा? वैसे तो ज़मीन का टोटल वज़न पता करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पर काफ़ी रिसर्च की है। इन्होंने काफ़ी सारे फार्मूलाज और मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन का वज़न नापने की कोशिश की है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन का कुल वज़न 13 बिलियन ट्रिलियन टन्स है। और ये वेट तो इतना ज़्यादा है कि मैं और आप तो इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। और 13 अरब ट्रिलियन में आखिर कितने ज़ीरो आते हैं, इन्हें भी गिन पाना बहुत ही मुश्किल है और ये भी बिल्कुल अनबिलीवेबल है। दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारी ज़मीन का बहुत ही अहम हिस्सा है। ये दरख्त जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ही तो हर कोई ही ये कहता है कि ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे और दरख्त लगाने चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि अगर ज़मीन से दरख्त को ख़त्म कर दिया जाए तो इंसान का ज़िंदा रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको ये जान के बहुत हैरानगी होगी कि ये बात कम्प्लीटली रॉन्ग है। इसमें कोई शक नहीं कि दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये हमें 100 में से सिर्फ 28% ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हमें 72% ऑक्सीजन हमें समंदर से मिलती है, क्योंकि दुनिया की 3/3 ऑक्सीजन समंदर जनरेट करता है। और उससे ज़्यादा हैरानगी की बात तो ये है कि जो दरख्त हमें 28% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उन 28% के ऑक्सीजन में से 22% हिस्सा हमें अमेज़न के जंगल से प्रोवाइड होता है। इट्स मीन्स कि अमेज़न के जंगल के अलावा जितने भी दुनिया में जंगल या दरख्त हैं, वो मिलकर हमें 6% ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और वो 24 घंटे पूरे करने के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि दिन हमेशा से 24 घंटे का नहीं था? आज से कई हजार साल पहले एक दिन में सिर्फ 21 घंटे ही हुआ करते थे। लेकिन हमारी ज़मीन में तब्दीलियां आने की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और अब एक दिन 24 घंटे का होता है। और इस ज़मीन पर तब्दीलियां आने की वजह मालूम की जाए तो इसकी मेन वजह ज़लज़ले और इरप्शंस होते हैं। असल में क्योंकि ज़मीन एक फ्लो में गर्दिश कर रही है, तो अर्थक्वेक आने से तो इसका फ्लो टूट जाता है, और जब इसका फ्लो टूट जाता है तो ज़मीन की स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर लगाने में देर लगाती है और इसी वजह से टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ज़मीन की स्पीड हर साल 1.7 मिलीसेकंड कम हो जाती है। और साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि एक दिन आएगा जब ज़मीन हरकत करना बंद कर जाएगी, और ये वक्त वही होगा कि जब सूरज मगरिब से तुलू होगा। और दोस्तों, अगर सूरज की बात की जाए तो हम इस सूरज को रोज़ाना देखते हैं और ये दिखने में तो बहुत ही छोटा सा लगता है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर है, तभी इसका साइज़ हमें ज़मीन पर रह के बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। क्या आप लोगों को पता है कि सूरज हमारी ज़मीन से कितना ज़्यादा बड़ा है और इसका फासला कितना है? काफ़ी साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज का डायमीटर हमारी ज़मीन के डायमीटर से 109% बड़ा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इतना बड़ा है कि हमारी ज़मीन जैसे 1 मिलियन प्लैनेट्स इसके अंदर आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर ज़मीन से सूरज के डिस्टेंस की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एक और शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि साइंटिस्ट का कहना है कि अगर एक दिन भी सूरज अपनी शुआएं ज़मीन पर ना भेजे तो देखते ही देखते ज़मीन पर हर चीज़ ठंड की वजह से फ्रीज होना शुरू हो जाएगी और ज़मीन पर रहने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। सूरज भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी नेमत है। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग ये बात ज़रूर जानते होंगे कि हमारा प्लेनेट 71% समंदर पर और 29% लैंड पर मुश्तमिल है। और अगर इसके समंदर की बात की जाए तो हमारे पूरे प्लेनेट पर इसके 7 बरी आज़म मुश्तमिल है।
हम में سے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ سمندر شروع سے ہی اتنے ہی بر اعظم پر مشتمل تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ پلینٹ صرف 2 حصوں پر مشتمل تھا، جس میں سے ایک زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا تھا اور پورا کا پورا صرف سمندر ہی تھا، اور اس زمین کے ٹکڑے کو پینجیا کا نام دیا گیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور زمین میں بہت سی تبدیلیاں آنے لگی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مختلف بیسوں میں بٹ گئی، ورنہ پہلے تو کوئی آئی لینڈ ہوتا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کانٹیننٹس تھے، بلکہ اس پلینٹ پر ایک طرف زمین تھی اور دوسری طرف پورا کا پورا سمندر تھا۔ اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج کے سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ زمین آنے والے وقتوں میں پھر سے ہی ایک ٹکڑے میں بن جائے گی اور پھر سے ہی یہ پینجیا بن جائے گا اور سمندر پورا کا پورا ایک طرف آ جائے گا۔ یہ فیکٹ بالکل ہی انبلیویبل ہے۔ دوستو، آپ لوگوں نے گلوبل وارمنگ کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا۔ اصل میں یہ ایک موسمیاتی تبدیلی ہے جس میں زمین کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ بڑھنے کی وجہ سے ہماری زمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور اس کا مین ریزن گرین ہاؤس گیسز میں اضافہ اور کاشتکاری اس کی مین وجہ ہے۔ اور سائنٹسٹ کے مطابق زمین پر جس طریقے سے گلوبل وارمنگ کا تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس طرح 30 سال بعد زمین کا کچھ حصہ اتنا گرم ہو جائے گا کہ ان علاقوں میں انسانوں کا سروائیو کرنا بہت زیادہ ناممکن ہو جائے گا۔ اور کافی سائنٹسٹ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ 1000 سال بعد ہماری زمین کا ٹیمپریچر اتنا بڑھ جائے گا کہ سارا کا سارا پانی بخارات بن کر اڑ جائے گا، اور کچھ ہی سالوں بعد یہ پلینٹ پورے ریگستان کی طرح بن جائے گا اور انسانیت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یہ ریلی بہت شاکنگ ہے۔ اور دوستو، اگر سمندر کی بات کی جائے تو ہمارے پلینٹ پر سمندر کا ایک کافی زیادہ حصہ موجود ہے، اور ہماری زمین تو بہت ہی تھوڑی سی ہے جس پر ہم لوگ رہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں یہ خشکی جہاں ہم رہتے ہیں اس کے نیچے بھی کمپلیٹلی پانی کا ہی حصہ ہے۔ سائنٹسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر زمین کی کھدائی کی جائے تو اس کے نیچے پانی کے علاوہ اور کوئی بھی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اور شاکنگ بات یہ ہے کہ سائنسدانوں نے اس سمندر کی اور گہرائی میں ایک اور سمندر دریافت کیا ہے۔ ریسرچرز کے مطابق سمندر کی گہرائی سے 660 کلومیٹر کی گہرائی میں ایک اور سمندر موجود ہے، اور وہ سمندر اس سمندر سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اصل میں ان دونوں سمندروں کے بیچ میں زمین کی ایک لیئر موجود ہے جس نے اسے الگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ انفیکٹ کچھ سائنسدانوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے زمین پر جو سمندر موجود ہے وہ اسی سمندر سے نکلا ہوا پانی ہے جو کہ اس کی گہرائی میں موجود تھا۔ ماہرین کے مطابق کئی ہزار سال پہلے ان دونوں سمندر کے لیئر میں سوراخ ہونے کی وجہ سے اس نیچے والے سمندر کا پانی اوپر آ گیا تھا اور یہاں بھی ایک سمندر بن گیا۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو زمین بالکل ہی پوری کی پوری ایک پانی پر مشتمل ہے، اور ہم سب پانی کے اوپر ہی رہ رہے ہیں۔ دوستو، بچپن سے ہی ہم یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ ہماری زمین گول ہے، اور شروع سے ہی ہمیں کتابوں میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ہماری زمین راؤنڈ شیپ میں ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری زمین بالکل بھی گول شیپ کی نہیں ہے؟ سننے میں تو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے، لیکن یہ بات بالکل ہی سچ ہے۔ اصل میں ہماری زمین گول اور اسفیریکل شیپ کا مکسچر ہے۔ اسے ایلپسوئڈ شیپ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اسپیس سے زمین کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں سرکل شیپ کی نظر آتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت گردش میں رہتی ہے، اور اسی لیے یہ ہمیں گول شیپ کی نظر آتی ہے، کیونکہ جب ہم کوئی چیز اچھالتے ہیں تو چاہے وہ کسی بھی شیپ میں بنی ہو، ہمیں وہ گول ہی نظر آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب زمین بھی ٹریول کرتی ہے تو وہ ہمیں گول ہی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی شیپ گول نہیں ہے۔ یہ فیکٹ ریئلی شاکنگ ہے۔